नमस्कार दर्शक बंधु मुझे दीपक रंजन भई ओडिशा दर्शन न्यूज चैनल को स्वागत करुच्ची। समस्या साहाय्य और समाधान बाट खोजु खोजु पहुंचते मामा महापात्र बयस 45 वरिष्ठ समाजसेवी क्षीरोद कुमार पंडा सहित। क्षीरोद कुमार पंडा जड़े समाजसेवी से समस्या कौन बुझी एवं तार समाधान बाट खोजु खोजु से पहुंचते ओडिशा दर्शन और भास्कर न्यूज चैनल माध्यम से यार समाधान किपर से आम प्रतिनिधि मंडल आपको भेटी चलतु क्षीरोद कुमार पंडा सहित कथा एवं सांगरे अच्छा मामा महापात्र ताकर कौन समस्या रही समाधान आमे गोटे पाद आगु जीवा। आमे आज पहुंचीचु बालीपन्ना ब्लॉक बालीपन्ना बजार रे जड़े मामा महापात्र जहाँकि स्वामी परित्यक्ता जन्म से बापा माँ को देखी ना किसी दिन तले मो पाखक जाते समस्या तो सब शुणु आ राज्य सरकार को जनईलु राज्य सरकार कौन तार व्यवस्था कर कौन कौन व्यवस्था अच्छी मो पाखे अच्छा जड़े समाजसेवी एवं अठांतर जनसेवा केन्द्र अच्छा से अच्छा भास्कर रिपोर्टर अच्छा से सरकार पाखे कथा को देवे आ सरकार पाखे उपस्थापना करेंगे मामा महापात्र आ सरकार गुरुतर सहित देवे आ जहाँ जहाँ समस्या अच्छी जहाँ कथा भास्कर टीवी प्रसारण कला राज्य सरकार शुणे आम एक विश्वास अच्छी। आपण बहुत दिन तले आम पाखु जाइए आप समस्या आम सरकार पाखे पहुंचीलु आ कौन आ कौन हवा को अच्छी आपण पाखे अच्छा आपण पंचायत जे जनसेवा केन्द्र कर भास्कर टीवी रिपोर्टर अच्छा जहाँकि बालीपन्ना ब्लॉक घर बालीपन्ना ब्लॉक अंचल आपण कहतु आपड़ जाइए मो पाखु आ कौन सरकार शुणिले कौन बाकी अच्छी भास्कर टीवी जो बाजिब राज्य सरकार आपण कथा शुणिबे से आपको सहयोग करेंगे। कौन असुविधा असुविधा मोर या मुझे गाँव में 15-16 वर्ष है रहा भितर मुझे मो पिला छुआ बड़े मो स्वामी छाड़ी चलीगला मु बहुत दुख कष्ट एठी भड़ा रही पर घर कम करके चलुची तापर भी लोकंर बहुत प्रकार आक्षेप निंदा अपवाद सहीकि बाट चलुची यही भाईना आड्रेस जड़े देला मुझे भाईना घर गली मोर दुखटा सब जिनसा प्रकाश कलापर भाईना साहाय्य करके मत रिपोर्ट कले करी मत जहाँ लेखले कला भितर सरकार केवल राशन कार्ड टी मोर कर कौन से असुविधा मेन्टेन मोर सब असुविधा प्रोब्लेम भितर मुझे जी मो घर को आसी माने सर्वे करने से सार को मु सब दुखटा जनइला भी से सारे जी डेमटिया टाइप कौन आसीथिले आपण बाबू जो बाबू आसीथिले कौन कलेक्टर तरफ रु आमे आसीचु सर्वे करिया। अच्छा आपण आगुरु आपण कोन ग्रीवेंस अप्लाई करथिले ग्रीवेंस करा हितला हां करे आपण ग्रीवेंस अप्लाई कला परे सरकारी लोक आपण को घर को देकी पहुंचथिले एवं से आसी आपण घर रिव्यू लेथिले आपण 50 गोटे असुविधा हला आपण भास्कर कहू से माने आपण को 78 पंचायत रे वोट दियंती 78 पंचायत रे अछि आपण घर कोठी घर तंकर नाही भड़ा सूत्र धर आपण आज 3 मास भड़ा देले मते आपण मना कर देले मु इठी की जीवी सिटी की से बेसी सरीपुर रे रहउछंती किंतु ताकर जेतोले ठिकाना लेखिजंती प्रॉपर 78 फोन नंबर मध्ये देइछंती तमे फोन माध्यम रे मध्ये उक्त जगह को जाई परिबो ताले से जदी 78 लेखिकी सरीपुर रे रहिले कि असुविधा नै से तो बालीपन्ना ब्लॉक अंदर पकेइछ मते गाली मंद करले फोन रे भी मते गाली करले मो घरे आसी बसी की सर्वे कला टाइम रे भी मते गाली करछ कोन पे गाली करले एथि पय जे तमे तो सरीपुर रे रहउछ महांती साई रे तमे कोन पय 98 तुमको किए से कहला मते धमकेला टाइप रो कह किए कहले जे सर्वे करिया हु आस्थिले सर्वे करिया की आस्थिले ए हमर ए बालीपन्ना एरिया रो के सर्वे करिया जाइथिले ना खोरदर वासी सर्वे करिया के भी तो केबे तो खोरदर की जाय नथिबे ना ए बालपाटना एरिया रो कोठो आस्थिले किंतु मु तांका ना जानि।
ନା ଜାଣିନି ମୋର ଫୋନ ସର୍ଭେରେ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କଲେ? क्वेश्चन कले तमे कौन कर ये कर सी कर तमे कहीं एठा रहीच मु कहली सब असुविधा ना पिला छुआ केतेटा मुझे आज्ञा 3टा ना केते केते बयस मुझे गोटे 15 वर्ष गोटे 14 वर्ष गोटे 24 वर्ष सब कहली कहली बड़ पु बाहर मुझे कथा भी कही कहली बड़ पु बाहर ना बाहर तो आधार कार्ड कौन दरकार गोटे तार परिचय आधार कार्ड ना गोटे मनीष बंचो कि समाज रे ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଘର ସେପଟେ ସେପଟେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଘର ଘରଟିଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଓଡିଶା ସରକାର ଯୋଉ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ମୋହନ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରସାର ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଫାଇଲ କର, ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଅ, ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯଦି ଏଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ, ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କଣ ମୋ ଘରକୁ ତ ଆସିକି ମତେ ଧମକେଇଲା ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ତଦନ୍ତକାରୀ ଯୋଉମାନେ ମୁଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ସେଠି ବାସ ଘରେ ମୁଁ ଭଡା ନେଇକି ରହୁଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଯେତିକି କମଉଛି ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇ ଘର ଭଡା ଦେଇପାରୁନି। ଯୋଉ ମାଲିକକୁ ଅଳ୍ପ ଘର ଭଡା ଦଉଛି ସେ ମାଲିକ ମତେ ଅଳ୍ପ ଦିନେ କହୁଛି ଘର ଛାଡ। ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକି ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଭୂମିହୀନ ଲୋକ। ମୋର ଭୂମି ହିଁ ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜମିଟିଏ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ପରି ଗୋଟେ ଘରଟିଏ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସରକାର କେବେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ତ ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ, ମୋର ଘର ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ? ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଡ ହାତ ଧରିକି ଆଗରୁ ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ତହସିଲ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲେ? ତହସିଲକୁ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୂମିହୀନ ଲୋକଟି, ସରକାର ତ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତହସିଲ ଅଫିସ କେବେ ଯାଇନି, ମତେ ଡର ମାଡେ କାହିଁକି ନା ମୋର ସପୋର୍ଟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗକୁ ପଛୁ କେହି ସପୋର୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ଏକରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢିନି, ମୁଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେବାକୁ ମତେ ଡରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଷୟରେ ସେ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ମାସକ ତଳେ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବାଲିପାନାରେ ବସୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ତୁମର ଯାହା ଅସୁବିଧା ସେଇଠିକି ଆସ, ଲେଖା ଲେଖି କରିବା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମାସକ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଫୋନ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କଲେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି କି ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନିନ, ତୁମେ ଆମ ଘର ଟେକି ଆସ, ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। ଗଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ପ୍ରସାରଣ କଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯେମିତି ଭାସ୍କର ଟିଭି ଅଛି ସେତେବେଳେ ଏମ୍ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କଲା। କଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କଲା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ରେସନ କାର୍ଡଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ରେସନ କାର୍ଡ 3 ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ରେସନର ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହଉଛି ସେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ସତ୍ୟପାଠ ବି ସରକାର ପାଖରେ କଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏତିକି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ଛାଡିଦେଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ କି ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଆଉ ଚାହୁଁନି, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ସରିଲେଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସରକାରଙ୍କୁ ମତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଭତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୋର ପିଲା 3ଟି, ମୁଁ ଚଳିବା କଷ୍ଟ, କାମ ଧନ୍ଦା କରୁନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ପାଠ କଲେ ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ କିମ୍ବା ଭୁଲରେ ସରକାରଙ୍କଠୁ ମୁଁ ପଇସା ନିଏ, ତାହେଲେ ମତେ ସରକାର ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନେବି। କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପିତା ମାତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ କଲା ପିତା ମାତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ, ଯେହେତୁ ସେ ଜନ୍ମ କଲା ପିତା ମାତା ଦେଖି ନାହିଁ, ସେ କହିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫୁଟପାଥରେ ବୁଲୁଥିଲି ଜଣେ ବାବୁ ମତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ